बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ हाजिर। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंट्रीब्यूशंस ऑफ गुप्ता। गुप्ता सल्तनत की कामयाबियाँ। तो चले रीड करते हैं और सल्तनत की क्या क्या कामयाबियाँ थीं, उन्होंने किन किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स की थीं। जी, The time of the Gupta Empire is referred to as Golden Age of the India in science, mathematics, architecture, astronomy, religion and philosophy. गुप्ता सल्तनत का दौर था उसे गोल्डन दौर कहा जाता था, यानी कि बेस्ट दौर कहा जाता है कामयाबियों का। इस दौरान उसने फ़न तामीर, साइंस, मज़हब और फ़लसफ़ा में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल। द गुप्ता एम्पायर stretched across northern, central and part of the southern India. गुप्ता सल्तनत शमाली, वस्ती और जनूबी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। The period is noticed for its achievements in the art, architecture, science, religion and philosophy. और इस दौरान इसने फ़न तामीर, अलूम, मज़हब और फ़लसफ़ा में भी बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की। During Gupta's time, people were given many facilities of life. जिंदगी की बहुत सी सस्ती सहूलियात दी गई थी गुप्ता सल्तनत में। Accommodates were affordable for people and the empire had prosperity. बहुत सस्ती सहूलियात दी गई जिससे सल्तनत में खुशहाली आई। क्या हुआ कि लोगों को बहुत ही सस्ती हर तरह की फैसिलिटीज़ दी गई जिससे पूरे एरिया में, पूरे सल्तनत में प्रॉस्पेरिटी हो गई, खुशहाली हो गई। गोल्डन एंड सिल्वर कॉइन्स वर इशूड इन ग्रेट नंबर विच इज़ जनरल इंडिकेटिव ऑफ द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। चांदी के सिक्के बड़ी तादाद में जारी किए गए जो मईशत की बेहतरी की निशानदही करते। जी, लुक एट द पिक्चर्स, गोल्डन कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स जो उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में इशू किए थे। The kings, now that the well-being of the empire lie in maintaining a cordial relationship between the various communities. गुप्ता बादशाहों ने मुख्तलिफ बरादरियों के cordial relationship between the various communities, मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान खुशगवार तल्लुकात को बरकरार रखने की अहमियत को समझा। ताकि बादशाहों ने जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ थी उनके साथ भी बेहतर तल्लुकात रखने को इम्पोर्टेंस दी, अहमियत दी। Jainism flourished in northern Bengal, Kropur and Gujarat. Several Jain establishments exist across the empire and Jain council were a regular occurrence. गुप्ता बादशाहों ने मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान खुशगवार तल्लुकात को बरकरार रखने की अहमियत को समझा और शमाल बंगाल, गोरखपुर और गुजरात में जैन मंदिर को फ़रोग़ मिला। जो है परवान चढ़ी तजारत और मशियत both within the country and outside. Silk, cotton, spices, medicines, pearls, stones and pearl, precious metals and steel were exported by sea.
سمندر کے راستے ریشم، کپاس، مسالہ جات، ادویات، قیمتی جوہرات، موتی، قیمتی دھاتیں، قیمتی دھاتیں اور فولاد کی برآمدات کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر اور باہر تجارت کو بھی فروغ ملا تھا۔ گپتا سلطنت کے دور میں great tact and foresight were shown in the governance of the vast empire. The efficiency of their material system was well known. گپتا سلطنت کے بادشاہوں نے وسیع سلطنت کی حکمرانی میں بڑی تدابیر اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا۔ The large kingdom was divided into smaller provinces and administrative heads were appointed to take care of them. بڑی سلطنت کو چھوٹے صوبوں میں تقسیم کیا گیا اور ان کی دیکھ بھال کے لیے انتظامی سربراہان مقرر کیے گئے۔ The king maintained disciplines and transparency in the bureaucratic process. Criminal law was mild, capital punishment was unheard of, and judicial torture was not practiced. People could move around freely. بادشاہوں نے افسر شاہی کے عمل میں نظم، ضبط اور شفافیت کو برقرار رکھا۔ سب سے پہلے انہوں نے ڈسپلنز کو اور ٹرانسپیرنسی، شفافیت کو برقرار رکھا، اور فوجداری قانون نرم تھا۔ جو قانون تھا کرمنل لا وہ نرم تھا۔ سزائے موت سنائی نہیں دی جاتی تھی اور عدالتی تشدد کا بھی رواج نہیں تھا۔ لوگ آزادانہ گھوم پھر سکتے تھے۔ ان تمام کامیابیوں کی وجہ سے گپتا سلطنت کو ہندوستان کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ جی آئی ہوپ سو آپ کو اس ٹاپک کی کنٹریبیوشن آف گپتا کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کی صورت میں اپنی آراء سے آگاہ کیجئے تاکہ میں اپنے کام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ آپ کی موٹیویشن بہت ضروری ہے۔ لائک کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اینڈ کمنٹ کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔